Yung ulam sa likod ko, yung dala-dala nating adobo. Natatapon. Miners. Biyahe naman. Sa Commonwealth na, no? Commonwealth. And suddenly, yun. Na nasiraan sa amin. First time to, guys. Kaya, abangan nyo sa vlog. Okay? I love you. So, dito na kami sa may Montalban. Boss, saan na tayo, boss? Lapit tayo sa Malabo City Jail. Malabo City Jail. Sheesh, ang ganda. Sarap. Welcome kayo dyan, sir, 40 lang. Oh, kita nyo naman, boss. Alright, guys. Packet na kami. Ating wawada mo. Kapatay. Yo guys, dito na kami sa Oh, she's so fine.